Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia. Ini hari saya tunjukkan Pining. Itu jabatan 26 km. So, mari jom saya tunjukkan. Ini ya, jabatan 26 km. Very nice. Satu ada 12 km, ini baru 26 km. Cantik. Ini jabatan tak ada jam. Lagi yuk. Ini bahaya lepas Malaysia. Pagi pukul 8. Jabatan habis lagi sana airport dekat 1 km saja. Kalau kamu mari KL terus boleh mari jabatan 26 km senang, boleh masuk Ayana Pass, boleh jalan senang, tak ada problem. My channel subscribe and like. Next video inshallah.